बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 12 में हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में खुश आमदीद। इस सबक में आज हम सीखेंगे सूरतुल फलक और ग्रामर में होगा पहले मुदारे यफ़अलु, यजालु और यफ्तहु। नकाते तालीम का शौक होगा और इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 841 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12 के खत्म तक आप 144 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक पढ़ चुके हैं, आज जो है हम 12वां सबक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत फलक उसकी हम तिलावत करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसका तारुफ है। सूरतुल फलक और सूरतुल नास को मुआवज़तैन यानी दो पनाह मांगने वाली सूरतें कहा जाता है। इसको सूरतुल फलक और सूरतुल नास को जो आखिरी दो सूरतें हैं। हर नमाज के बाद सूरतुल इखलास और मुआवज़तैन यानी ये दो सूरतें एक दफा फजर और मगरिब के बाद तीन तीन दफा पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों पे इनको फूंक कर अपने सारे जिस्म पर फेर लेते। तो हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। हम में से कौन है जो शरूर से बचना नहीं चाहता? तो फिर हम सबको इन सूरतों पे पढ़ने का और पढ़ने का ही नहीं बल्कि समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। किनको? जो आखिरी दो सूरतें हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। तो इसका तर्जुमा देख लेते हैं सूरतुल फलक का। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बी रब की, अल फलक सुबह के। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। कुल कुल का माना है कह दीजिए, कुल कह दीजिए। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, आऊज़ु मैं आता हूँ बिल्ला अल्लाह की। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ किसकी? अल्लाह की। यहाँ पे है आऊज़ु बिरब्बी, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ किसकी? रब्बी, बी की रब रब। आऊज़ु बिरब्बी मैं पनाह में आता हूँ रब की। अल फलक सुबह के, फलक कहते हैं सुबह को। तो इसके असबाब हम देख लेते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। याद रहे कि इंसान फितनों के हमलों में, दिनों रात की आफात में, बादशर पसंद इंसानों में, हासदों में, वायरसों में घिरा हुआ है। अल्लाह की अजमत को महसूस करते हुए, इसकी रबूबियत को महसूस करते हुए, जिसने आज तक हमारी हिफाजत फरमाई है, जिसने आज तक हमें हिफाजत दी है, उसी से हम दरख्वास्त करें कि आज भी वो हमारी हिफाजत फरमाए। रब्बिल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए, तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। रब्बिल फलक यानी सुबह का रब। रब्बिल फलक के अल्फाज पर किस तरह गौर करना कि वो सुबह को लेकर आता है। सूरज, रोशनी का डिजाइन, इसकी दूरी जमीन से, जमीन की खास हिसाब से गर्दश और दीगर बेशुमार इंतजाम।
یعنی ہمیں تو بس یہ پتہ چلتا ہے نا صبح ہو گئی ہے، لیکن اس کو تصور کیجیے آپ کہ صبح کس طرح ہوتی ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، اس کی روشنی کیسی ہے، اس کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، اس کی گردش، یہ سوچتے ہوئے آپ جو ہے نا اس کی تلاوت کیجیے، اور یہ صبح کے رب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار انتظامات جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس آیت کو ہم گہرے تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ آپ لوگ بھی ایک دفعہ دہرائیے اسے۔ آگے ہے من شر ما خود خلق، کہہ من شر دیجیے۔ شر سے، ما ان چیزوں کے جو، ما جو، خلق اس نے پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، یہ ہم نے فعل ماضی کا جو ہے ٹیبل کیا تھا خلقا سے، تو یہ وہی ہے خلقا اس نے پیدا کیا، من شر شر سے، ما ان چیزوں کے جو، خلق اس نے پیدا کیا، من شر، من کا معنی سے، شر کا معنی شر، من شر شر سے، من سے شر، شر ہم نے اس کی مثال یاد کی تھی، کون سی، سے من سے، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، تو من اس میں آ گیا، تو یہ اس کی مثال سے ہم اس کو یاد کریں گے، اس کا معنی ہے سے۔ شرری، شری کا مطلب ہوتا ہے، شر کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے برائی، شر کا ایک مطلب ہوتا ہے تکلیف، دوسرا برائی، اور اردو میں بھی ہم اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز، یہ بھی اسی سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ ماں، ماں کا معنی ہے جو، ماں کے اور بھی معنی ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اس کا معنی آئے گا جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ خلق ہم پڑھ چکے، اس نے پیدا کیا۔ عربی بول چال میں فی اور ما فی، اس کا استعمال دیکھیں، فی ہی ہم نے یہ پورا ٹیبل کیا تھا، آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، فی ہی کیا مطلب تھا، اس میں ہے، فی ہی اس میں، ما فی ہی، ماں کا معنی جو ابھی ہم پڑھنا ہے، لیکن ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ما فی نہیں اس میں، فی ہی اس میں ہے، ما فی نہیں ہے اس میں، یا نہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے ابھی ماں کا دیکھیں استعمال، ماں حرف کے ساتھ ہے تو کیا ہے، ما فی نہیں اس میں، اس کا معنی ہوگا نہیں، اور جو ہے ماں سوالیہ اگر ہم کرنا ہو ماں دینوں کا تو کیا ہوگا، کیا کا معنی آئے گا، ماں کا کیا ہے تمہارا دین۔ اسی طرح ماں خلقا ہم نے ماضی کے ساتھ اس کو لگایا تو اس کا معنی بھی نہیں کا ہو گیا، نہیں پیدا کیا اس نے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے درمیان میں من شر ما خلق، یہ جو درمیان میں ماں آیا تو کیا معنی ہو گیا، جو۔ تو یہ دیکھیں، اسے غور سے آپ دیکھیں تو جس طرح سے یہ آئے گا تو اسی طرح اس کا معنی ہو جائے گا۔ شروع میں ہم نے حرف کے ساتھ لگایا تو معنی ہو گیا نہیں، اور سوالیہ کے لیے کیا ماں تو کیا ہو گیا، کیا، اور اگر جو ہم ماضی کے ساتھ ہم نے کیا تو اس کا معنی بھی نہیں ہوا، درمیان میں ماں آیا تو اس کا معنی ہو گیا جو، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، معافی نہیں اس میں، ما خلقا نہیں پیدا کیا اس نے، ماں دینوں کا کیا ہے تمہارا دین، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیں من کے دو معنی آتے ہیں، من کون اور من جو، من کون، من جو، اگر شروع میں آئے من ربو کا تو کیا معنی ہوگا، کون، اگر درمیان میں آئے جیسے سمی اللہ لمن حمدہ تو کیا معنی ہوگا اس کا، جو، شروع میں آئے تو کون، درمیان میں آئے تو جو۔ خلق اس نے پیدا کیا، خالق مخلوق، خلق خدا، یہ ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں ان الفاظ کو۔ چلیے اس کے بھی ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں، من شر ما خلق، من سے، شر جو خلق اس نے پیدا کیا، یاد رکھیے
شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، کیا یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ان کے شر سے. اسی طرح ساری جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. بہت ساری بے جان چیزیں بھی جو ہے وہ شر ہوتی ہے انسان کو، جو نقصان پہنچاتی ہیں. تو اس کی بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. من شر ما خلق، من سے شر شر، ما ان چیزوں کے جو خلق اس نے پیدا کیا. من شر ما خلق، من شر ما خلق. تو اس کو دہرائیے آپ لوگ بھی. سے شر سے من شر ما خلق، جو اس نے پیدا شر کی سے چیزوں سے جو اس نے پیدا کیا. یہ دیکھیے من شر ما خلق، مگر 3 شروع کا اس میں ذکر ہے. کون سا؟ غاسقن اندھیرا، نفسات جادو، حاسد حسد. کون کون سے؟ غاسق اندھیرا، نفسات جادو، حاسد حسد. تینوں میں ایک چیز عام ہے لیکن انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، رات کے، جادو کے یا حاسد کے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے غاسقین اندھیرے کے، اذا جب، وقت چھا جائے. وَمِن شَرِّ، یہ 3 اس کے ٹکڑے ہوں گے. وَمِن اور شر، وا مانا اور، من مانا سے، شر شر. وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسقین اندھیرے کے، اذا جب، وقت چھا جائے. اچھا یہ غاسقین کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حرف اسم اسم ہاں اسم ہے. یہ جس نے حرف کہا ہے وہ حرف کی کیا، وہ کس چیز کو دیکھتے ہوئے اس نے حرف کہا ہے؟ غاسقین. یہ جو ہے تنوین آ گئی تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے کہیں گے یہ اسم ہے. وا من شر، اس کے ہم 3 ٹکڑے کریں گے. وا اور، من شر، شر شر سے. من سے شر شر، وا اور، من سے شر شر سے. اور وا من شر اور شر سے. غاسقین اندھیرا، از اور ازا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جب. از یا ازا تو اس کا معنی ہوگا جب. وقت چھا جائے. ازا کے بعد ماضی آئے تو اس کا معنی مضارع والا ہو جاتا ہے. ہم یعنی کہ یہ نہیں کہیں گے چھا گیا. ازا آیا ہے تو بعد میں جو اس کے ماضی آئے تو اس کا مضارع جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. تو اس کا معنی بدل جاتا ہے یعنی جب چھا جائے. وقت چھا گیا، جا وہ آیا. جیسے ازا وقت جب چھا جائے، ازا جا جب آ جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے. خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو اکثر برائیاں جو ہے وہ رات ہی کے وقت ہوتی ہیں. رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے کہ خراب ٹی وی پروگرام، سینما کلب، بدکاریاں وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہیں. رات کا حملہ، دشمن کے حملے رات میں آسان ہو جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسقین اندھیرے کے، اذا جب وقت چھا جائے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. تو اس کو بھی آپ لوگ پڑھیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. دہرائیے. وَمِن شَرِّ شر سے غاسق اندھیرے کے، اذا جب وقت چھا جائے. وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسق اندھیرے کے، اذا جب وقت چھا جائے. وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب
اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. جب چھا جائے. آگے ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ یہی جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور شر سے نفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے. نفاسات ہوتا ہے پھونکے مارنا، نفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے. فی العقد، فی میں، عقد گروہ، جو گرہ دیتے ہیں نا وہ. فی العقد گروہوں میں. وَمِن شَرِّ اور شر سے النفاساتی پھونکے مارنے والیوں کے. فی العقد گروہوں میں. وا اور من سے شر، شر اور شر سے. نفاسات پھونکے مارنے والیوں کے. نفاسا یہ جو ہے مؤنث ہے، تے آ گئی ہے گول، تو اس کو ہم جب جمع بنائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ الف تا. کیا ہو جائے گا؟ نفاسات. نفاسا، نفاسات. اس کا معنی ہوگا پھونکے مارنے والی، جادوگرنی یا نفس جادو. دوسری اگر ہم اس کا جمع بنائیں گے تو ہو جائے گا پھونکے مارنے والیاں، جادوگرنیاں، نفوس جادوگر. ٹھیک ہے. فی العقد گروہوں میں. تو عقدہ، عقدہ گرہ ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہوگی عقد. گروہوں، عقدہ اور عقد. جیسے ہم بولتے ہیں عقد یعنی شادی کی گرہ. ہم کہتے ہیں نا فلاں کے عقد میں فلاں چلی گئی، فلاں کے عقد میں، تو یہ وہی والا عقد ہے، شادی کی گرہ. فی العقد، فی میں، العقد گروہوں. تو ومن شر النفاسات فی العقد، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے. اس میں گروہوں میں. ہر مسئلے کا حل. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو. یعنی کسی کے گھر سے اس جگہ سے نہیں کھانا، یہاں سے نہیں پینا. کچھ ہو جائے گا، وہ ہمیں کچھ کر دیں گے، کوئی جادو کر دیں گے، ٹونا کر دیں گے، ہمیں کچھ ڈال کے کوئی تعویذ کر دیں گے، پلا دیں گے. یہ ہوتا ہے نا ہمارے اکثر. تو یہ جو ہے صورت اس کا بہترین علاج ہے. آپ یہ پڑھ لیں، آپ کو کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں. ٹھیک ہے. جادو ایک آزمائش ہے اور سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ کوئی اور غلط کام کریں، ادھر ادھر جائیں، اس کا حل ڈھونڈیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کا حل قرآن جی سے ہی لینا ہے. کیا؟ ہم نے جو ہے آخری 2 صورتیں پڑھ لینی. معوذات ہے جو جادو ٹونے کا بہترین حل ہے. ٹھیک ہے. شیطان کا وار ہر رات کو ہوتا ہے، اور ایک اور بھی قسم کے پھونکے مارنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں. کون ہے وہ؟ یعنی شیطان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے، بس خوب سو جا. تو اگر وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گرہ کھل جاتی ہے. اور ہمت کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے اور وضو کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک اور گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر اسے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے تو وہ بالکل حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے. تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں گہرے تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ. آپ بھی دہرائیے. ومن اور شر سے نفاساتی پھونکنے مارنے والیوں کے. فی العقد گرہوں میں. ومن شر اور شر سے النفاسات پھونکے مارنے والیوں کے. فی العقد گروہوں میں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ اور شر سے حاسدٍ حسد کرنے والے کی. اذا جب حسد وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور شر سے حسد کرنے والے کی جب وہ حسد کرے.
वमीन शर्री और शर से, हासिदिन हसद करने वाले के। हसद क्या, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या कम से कम इससे जरूर छिन जाए, ये क्या है, ये हसद है। रश्क क्या है, रश्क कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है या जो नेमत दूसरे को मिली है वो मुझे भी मिल जाए, यानी ये कहे कि उससे, ये नहीं, पहले वाला जो है क्या, वो कहता है कि उससे छीन जाए और मुझे मिल जाए, या कम से कम मुझे नहीं मिलती तो उससे तो छीन जाए, ये क्या है, ये हसद है, और हसद जो है हराम है। दूसरा है रश्क, रश्क करना जायज है। वो कैसे है कि कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए, वो हराम नहीं है, इस तरह हम कह सकते हैं। लेकिन जो पहले वाली सूरत है वो हम नहीं कह सकते, वो क्या है, वो हराम है, वो हसद हो जाएगा। ये दूसरी सूरत में ये क्या हो जाएगा, रश्क हो जाएगा, यानी अल्लाह ताला ने उसको भी दिया है तो हम भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं कि अल्लाह तूने उसे भी दिया है, हमें भी दे दे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इंसान क्यों ना हसद क्यों करे, रश्क करे इंसान, अगर उसे ज्यादा ही वो है तो रश्क करना चाहिए, हसद से हमें हमेशा बचे रहना चाहिए। इजा जब, इज या इजा दोनों का मतलब क्या होगा, जब। हासिदिन हस्त करने वाले के, हासिदिन हस्त करने वाले के, यानी मोची मोची से हसद करता है, यानी आमतौर पर साथियों ही में हसद होता है। ये नहीं है कि कोई मातहत है तो वो अपने बॉस से हसद करने लग जाएगा, यानी बराबरी की सतह पे हसद होता है। हसद करने वाला या तो आपका क्या करेगा, नाम खराब करेगा, या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो क्या करना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि हमें अल्लाह ताला हसद से बचाए और हासिद के शर से भी बचाए, हसद करने से भी बचाए और हासिद के शर से भी बचाए, है ना, कितनी अच्छी दुआ। अपने भाई के लिए दुआ कीजिए गायबाना में, अगर आप अपने भाई के लिए गायबाना में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा और आपको भी अल्लाह ताला नवाज देगा, आपको भी वही चीज मिल जाएगी। इजा हसद, जब वो हसद करे, हसद करने वाला दरअसल ये कहता है कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया, ये हसद है कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया। अगर शैतान हमारे दिल में किसी से हसद डाले तो इस भाई के लिए दुआ कीजिए गायबाना में, तो वो आपको भी वो चीज मिल जाएगी। तो इससे इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद, वमिन शर्रि और शर से हासिदिन हसद करने वाले के, इजा जब हसद वो हसद करे, वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। तो दोहराइए आप लोग भी। वमिन शर वमिन शर और और शर शर से से हासिदिन हासिदिन हसद करने करने वाले वाले के, के, इज़ा जब हसद जब वो हसद करे। वो हसद करे। इस सूरत को जिंदगी में लाइए, कैसे, इस तरह जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है, आप हर फर्ज नमाज के बाद तीनों कुल पढ़ते और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ते थे इन तीनों कुल को। अल्लाह ताला का दिया हुआ फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, जिसके हाथ में सारी मखलूक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। अच्छा, इस दुआ के साथ क्या करना है, हमने दुआ के साथ कोशिश भी हो हमारी। क्या आज खराब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है कि किसी मुल्क में मुसलमानों के मोहल्ले महफूज नहीं, तो कहीं सारा मुल्क ही महफूज नहीं है। हजारों बल्कि लाखों की इज्जतें महफूज नहीं है, इनके माल महफूज नहीं है, इनके बच्चे खानदान जाने महफूज नहीं है। ये सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। क्या हम अकेले ही इस दुनिया में सिर्फ कुरान और नमाज पढ़ते रहेंगे? क्या इन बड़े बड़े शुरूर और मुनकरात को रोकने की सही इज्तमाही और तामीरी कोशिश में हिस्सा नहीं लेंगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? यानी हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीजों को, इन शुरूर को रोकने की पूरी कोशिश करें, इज्तमाही तामीरी कोशिश में हम भी हिस्सा लें। क्या आप सिर्फ नमाज और कुरान ही सिखाते रहते थे? क्या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ कुरान सीखते थे और अपनी नमाज और अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। बर्बादी के लिए सिर्फ यही काफी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें।
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو کیا کرے ہاتھ سے بدل دے. اگر یعنی اس میں اتنی طاقت ہے تو وہ اس کو ہاتھ سے بدل دے. اس کے بعد کیا دوسرا درجہ کیا ہے زبان سے. تیسرا کیا ہے دل سے کم اس کو برا سمجھے. اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں. سب سے کمزور جو ہے کیا ہے وہ دل سے برا سمجھنا آخری جو ہے. تو اس کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے. بس آج کل تو ہم دل سے ہی برا بس سمجھ لیتے ہیں باقی تو ہمت ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم پہ. کے ساتھ ہی پہلا حصہ جو ختم ہوتا ہے ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اس کے بعد حصہ گرامر شروع کریں گے. اس میں آج کچھ ہم نیا سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ تم گرامر میں خوش آمدید. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کون سی؟ اسم, فعل اور حرف. اسم کیا ہے؟ کسی کا نام جیسے کتاب اور مکہ, یا صرف جیسے مسلم اور مومن وغیرہ. اس کی پہچان ہے شروع میں الف لام, آخر میں 2 پیش یعنی تنوین, 2 زبر اور 2 زیر آتا ہے. اور جمع کے لیے وانون, جانون اور الف تا لگا. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے جیسے فتح اور یعمل, اور اس میں زمانہ پایا جائے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے جیسے بی, لی, من, فی, ان وغیرہ. یہ دیکھیں اسم اور حرف ہم نے جو ہے ٹکڑے ملائے تھے اسم کے ساتھ اور پھر ملائے تھے حرف کے ساتھ. اسم کیسے؟ اسم کون سا تھا؟ رب. اور حرف کون سا تھا؟ ان. تو اگر ہم نے اس کے ساتھ ٹکڑے ملائے تو جو ٹیبل بنا تو کیسے بنا؟ ربہو, ربہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربنا. ربہو, ربہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربنا. اور حرف کے ساتھ ہم نے ملائے یہی ٹکڑے ہو, ہم, کا, ی, کم اور نا. تو کیسے اس کا بنا تھا؟ ان ہو, ان ہم, ان کا, انی, ان کم, انا. ربہو, ربہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربنا. یہ تھا اسم کے ساتھ ہم نے ٹکڑے جوڑے ہیں. آگیا حرف کے ساتھ ہم نے جوڑے ہیں. کیسے؟ ان ہو, ان ہم, ان کا, انی, ان کم, انا. اسے ایک بار دہرا دیجئے. جی. ربہو, ربہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربنا. انہو, انہم, ان کا, انی, انکم, انا. جزاک اللہ. جی. کوئی اور کوشش کریں گے؟ ربہو, ربہم, ربو کا, ربی, ربکم, ربنا. انہو, انہم, ان کا, انی, انکم, انا. فعل عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. کیسے؟ فاعل لام, فتح, نون صاد را, ضاد را, با. فعل, فتح, نصر اور ضرب. فعل ماضی جو ہو گیا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع آج جو ہم نے سیکھنا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل مضارع کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. فعل امر حکم یا گزارش کرنا, حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا ہم نے جو ہے اس کا ٹیبل کیا تھا. فعلا یعنی اس نے کیا, یہ کیا ہے؟ فعل ماضی کا ہے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم
आप सबने किया, फअलना हम सब ने किया, तुम फअलना करवाइए इसे भी, फ़अला हमने पीछे सब साथ लेके चलना है, ठीक है सारे। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। हम सब ने किया। जी उम्मे मोहम्मद आपका हैंड रेज है, आप करवाइए। देखो मुझे करवाइए। जी कोई और सिस्टर करवा दे। आपने किया, उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। हम सब ने किया। जी फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। आगे थी अरबी बोलचाल इसी माजी के उससे। हल फ़अला क्या जवाब होगा इसका? हल फ़अला नअम फ़अला नअम नाम फ़अल फ़अला। हल फ़अलू नअम नअम फ़अलू नाम फ़अलू। हल फ़अलता नअम नअम फ़अलतु नाम फ़अलतु। हल फ़अलतुम नअम नअम फ़अलना नाम फ़अलना। हल फ़अला नाम फ़अला। हल फ़अलू नाम फ़अलू। हल फ़अलता नाम फ़अलतु। हल फ़अलतुम नाम फ़अलना। और अगर हो हल फ़अलतु नअम फ़अलता नअम फ़अलता नाम फ़अलता। और अगर हो हल फ़अलना नअम फ़अलतु नाम फ़अलतुम। गुड। अच्छा नए अल्फाज हैं, हर लफ्ज की असली हालत पर क्या होता है? दो पेश। जैसे खैरुन, और अगर ऑब्जेक्ट की तौर पर आए बदल के आए तो क्या होगा? दो जबर आ जाएगा, जैसे खैरन। तो चलिए इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। हल फ़अला खैरन क्या जवाब होगा? नअम फ़अला खैरन नाम फ़अला खैरन। हल फ़अलू खैरन नअम फ़अलू खैरन नाम फ़अलू खैरन। हल फ़अलता खैरन नअम नअम फ़अलता खैरन नाम फ़अलतू खैरन। हल फ़अलतुम खैरन नअम नअम फ़अलना फ़अलना खैर नाम फ़अलना खैरन। गुड। आज हमने ग्रामर में सीखना है फेले मुदारे। क्या? यफ़अलू, यफ्तहू, यजअलू। पहले हमने सीखा था फ़अला, फ़तहा, जअला। तो आज ये क्या है? फेल मुदारे। क्या? यफ़अलू, यफ्तहू, यजअलू। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। अब हम तीन हरूफ फ़ाइल लाम से फेल मुदारे के मुख्तलिफ सीगों को बनाना सीखेंगे। फेल मुदारे क्या है? जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। ये देखिए का मतलब है वो करता है या वो करेगा। इसका दो इसके मानी होंगे। जब हम वो सवाल जवाब का एंड पे करते हैं ना तो हम कहते हैं एक से ज्यादा जवाब दें, तो वो ये वाला सीगा होता है। वहां पे हम के दो जवाब आएंगे, यानी कि वो करेगा या करता है या जो कुछ भी होता है वो उसके दो जवाब होते हैं। तो ये देखिए यफ़अला, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। ठीक है। तो या ता, हमजा, ता और ना, हम इसको इससे पहचानेंगे। ठीक है। और आखिर में जो है जमा के साथ हमने वाव नून लगाना है, या फालूना के साथ भी और तफालूना के साथ भी। ठीक है। हमने पहचानना कैसे है? इसके शुरू वाले दो में जो है या का सीगा, वो या आएगा हरफ, और उसके बाद ता, फिर हमजा, फिर ता और ना। चलिए या बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये देखिए हमने बनाया था फाला, हमने बनाया था ना माजी का टेबल। फाला, फाला उसने किया। फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। तो फाला के आगे अगर मुदारे हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा?
यफ़अलु, और हमने इशारा इसका क्या करना है, वो थोड़ा सा हम पहले इस तरह इस पे इस जगह पे कर रहे थे अपनी बॉडी लेवल के उस पे, अब हमने थोड़ा सा ऊपर करके करना है इशारा जो है, ठीक है। उसी तरह इशारे वही होंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने अब ऊपर से ऊपर थोड़ा सा हाथ उठा लेना है। पहले हम यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे अब हमने यूं थोड़ा सा ऊपर बस, ठीक है। तो फाला का हमने ये इशारा किया था, तो हम यफ़अलु का यफ़अलु, फ़अलु का हमने यहाँ पे किया था तो यफ़अलूना। इसी तरह तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। यफ़अलु वो करता है या करेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही तर्जमा है, तो ताकि आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नफ़अलु है, नफ़अलून नहीं होगा, यानी आखिर में इसके नून नहीं लगाना, सिर्फ शुरू में ही नून लगेगा, नफ़अलु, ठीक है। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग बनाइए। यफ़अलु इशारे भी वो करने हैं साथ करता साथ, ताकि आप लोगों को याद रहे, जब फिर पूछा जाता है तो आप फौरन से बताएं ये फेल माजी है या मुदारे है, ठीक है, सही से आप तर्जुमा कर सकें जी। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। हम सब करते हैं। इशारे किए सिस्टर आपने? जी। इशारे जरूर करने, ठीक है। कोई और सिस्टर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें इसकी। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। हम सब करते हैं जी। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। गुड, हम सब करते हैं। चलिए अभी अरबी बोलचाल इसी फेल मुदारे के उससे, हल यफ़अलु क्या जवाब होगा? नअम यफ़अलु। उसी तरह नाम यफ़अलु, सिर्फ हमने जो है उसका तर्जुमा बदल देना है और उसका इशारा याद रखना है, और उसका जो है तरीका जो है क्या है, निशानी जो है उसका ख्याल रखना है, ठीक है। हल यफ़अलु, नाम यफ़अलु, हल यफ़अलूना, नअम यफ़अलून। नाम यफ़अलूना, हल तफ़अलु, नअम नअम अफ़अल। हल अफ़अलु, तफ़अलु, नअम अफ़अलु। नाम अपनी तरफ अफ़अलु, हल तफ़अलूना, नअम नफ़अल। नअम अफ़अलु, नाम नफ़अलु। और इसी तरह अगर हो जाए हल अफ़अलु तो क्या होगा जवाब? नअम हल अफ़अलु, नअम तफ़अलु, नअम तफ़अल। तफ़अलु, गुड। और अगर हो जाए हल नफ़अलु, नअम तफ़अलु, नअम नाम तफ़अलु, वेरी गुड, ठीक हो गया। ये देखिए हमने बनाया था ना फाला से, जो है वो आखिर में इसकी पहचान है। लाम के ऊपर जबर है, जबर, वालिफ, ता, तुम, तू और ना। ये जबर, वालिफ, ता, तू, तुम, ना। और अगर हम उसके लिए करेंगे मुअन्नस के लिए करेंगे तो साकिन हो जाएगी, ठीक है। ये तेज साकिन, ये उसका, ये तो वैसे भी हर उसमें होगा, ठीक है। ये हमारी क्या थी, माजी की पहचान। अब ये जो मुदारे की है, इसकी ये माजी की एंड पे थी, आखिर में थी, और मुदारे की क्या है, शुरू में। क्या है, या दोनों में, उसमें सिंगल में भी और उसमें भी, जमा में भी, वाहिद में भी, यफ़अलु और यफ़अलूना दोनों में या, फिर क्या है, ता, हमजा, फिर ता और ना। इसके शुरू में पहचान होगी, ठीक है, कि ये हम इससे शुरू में पहचानेंगे कि ये किसका है, माजी है या मुदारे। मुदारे के शुरू में होगी, माजी के क्या, आखिर में होगी। चलिए अभी इसका भी हम, पहला सेट क्या है, फाला, जाला, फता। हमने यही माजी में किया था ना, फाला, जाला, फता। इसी तरीके से हम लोग जो है मुदारे के चलेंगे। फाला से क्या हो जाएगा, मुदारे में हम बदलेंगे तो हो जाएगा यफ़अलु,
अगर जाला माजी में था तो हम मुदारे में इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा यजअल। यजअलु। इसी तरह फतह था माजी का, तो हम अगर मुदारे बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा यफ्तहु। फाला यफालु, जाला यजअलु, फतह यफ्तहु। समझ आ रही है ना यहाँ तक? तो जी बहुत आसान है ये, बस हम 2-4 दफा प्रैक्टिस करेंगे ना तो जिस तरह हमें माजी आ गया इसी तरह ये भी हमें आ जाएगा। अच्छा। ये देखें, पहली मिसाल एक हर्फ बदला जाएगा, जैसे हमने माजी में वो इसमें किया था ना, यही माजी का ही है। उसने किया फ़अला, फ़अइन लाम, तो हमने क्या बदला, फा की जगह हमने क्या लगा दिया, जा लगा दिया, तो क्या हो गया जाला, उसने बनाया। फ़अला उसने किया, जाला उसने बनाया। इसी तरह हम कोई भी अगर हम बदल दें, कोई भी लफ्ज लगा दें, यही तरीका होगा, हमने इसी तरह से बना लेना। अगर हमें तरीका आता होगा, कोई भी लफ्ज होगा, हम इसी पैटर्न पे सारे टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये देखें, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना नफ़अलु। क्या आया, या पहले में भी दूसरे में भी या, फिर ता, हमजा, ता और ना, ये इसकी पहचान है। ये देखिए, जाला हमने वो एक हर्फ बदला था तो क्या बन गया था यजअलु, यानी फाला के बाद हमने क्या एक जा बदला तो जाल, जीम से क्या बन गया जाला। तो वही टेबल है, अगर हम इसको मुदारे में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यजअलु, जाला यजअलु, जालू यजअलूना, जालता, जालता क्या हो जाएगा तजअलु। इशारा थोड़ा सा ऊपर करके हम करेंगे। और जाल तू अपनी तरफ हमने किया था माजी का जाल तू, और मुदारे अजअलु। में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा ऊपर करके अजालू। ठीक है, जाल तुम हमने बनाया था, अब ये मुदारे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा तजअलू, तजअलून। ऊपर करके तजअलूना। जालना अपनी तरफ हमने बनाया था, हम सब ने बनाया, नजअल। अभी होगा हम सब बनाते नजअल। हैं तो क्या हो जाएगा नजअलू, हम सब बनाते हैं। ठीक है, जाला यजालू, जालू यजालूना, जालता तजालू, जालतू अजालू, जालतुम तजालूना, जालना नजालू। ठीक है, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यजालू वो बनाता है या बनाएगा, यजालूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजालू आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजालू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजालूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजालू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। यजालू यजालूना, तजालू अजालू, तजालूना नजालू, यजालू यजालूना, तजालू अजालू, तजालूना नजालू। ये कीजिए प्रैक्टिस इसकी यजअलु फिल वो मुदारे की। बनाता है, यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। गुड, हम सब बनाते हैं जी। ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ये वो पक्के हो जाए बनाता, हमारे। यज आलूना वो सब बनाते हैं, तज आलू आप बनाते हैं, अज आलू मैं बनाता हूँ, तज आलूना आप सब बनाते हैं, नज आलू हम सब बनाते हैं। गुड, हम सब बनाते हैं जी। यजअलु वो बनाता है, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु मैं हम बनाते हैं। हम सब बनाते हैं। ये कोई बनाना चाहेगा? यजालू वो बनाता है, और यजालूना वो सब बनाते हैं, तजालू आप बनाते हैं, अजआलू मैं बनाता हूँ, तजालूना आप सब बनाते हैं, नजालू हम सब बनाते हैं। हम सब बनाते हैं। गुड, ओके। चलिए अभी ये देखें, अभी ये बोलचाल है, क्या होगा हल यजालू, क्या जवाब होगा इसका? ला यजअलु। कोई चेंज आप लोगों ने नोट की, कोई तब्दीली नोट की यहाँ पे? जी जी। क्या ला आया है, नाम की जगह क्या ला आया है? गुड, वहां पे क्या आता था? माँ नाम मा। हाँ, अभी ये इसमें जो है
मुदारे में क्या आ जाएगा, माँ की जगह ला लगाएंगे हम, ला ला। नहीं कहेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे ही मुदारे का सीगा होगा, ना के लिए हमने क्या लगा देना है, ला। ला गुड। हल यजअलू, क्या जवाब होगा, ला ला यजअलू। यजअल हल यजअलूना, ला ला यजअल यजअल ला यजअलूना। हल तजअलू, ला अजअल ला अजअलू। हल तजअलूना, ला ला नजअल ला नजअलू। हल तजअलू, ला यजअल। हल यजअलू, ला यजअलू। हल यजअलूना, ला यजअलूना। हल तजअलू, ला अजअलू। हल तजअलूना, ला नजअल। इसी तरह फतहा का हमने बनाया था, माजी में टेबल फतहा। अभी हमने मुदारे बनाना है, तो क्या आ जाएगा, या लग जाएगा, और इसकी जो आगे पूरी जो है हमने निशानियां हैं वो लगा देनी है पूरे दूसरे हर्फ के साथ भी। तो कौन सा कैसे बनेगा टेबल, ना कि हम देखते हैं। यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहू ना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहू ना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। यफ्तहू, यफ्तहूना, तफ्तहू, अफ्तहू, तफ्तहूना, नफ्तहू। जी कीजिए प्रैक्टिस। यफ्तहू वो यफ्तहू खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। गुड, हम सब खोलते हैं। नेक्स्ट सिस्टर। यफ्तहू, यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब। जी यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। हम खोलते हैं। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हैं, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। हम सब खोलते हैं। गुड। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और भी करवाएं, ताकि ये हमें पक्का हो जाए, फेल मुदारे और फेल माजी की पहचान जो है हम अच्छी तरीके से कर सके। जी कोई सिस्टर करवाना चाहेगी। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। इसका इशारा हमने माजी का यहाँ पे किया था, इसका हम थोड़ा ऊपर करके करेंगे, ठीक है। जैसे ही इस तरह करेंगे, इस इशारे पे कोई हमसे पूछेगा तो ये अल्फाज होगा फतहा जैसे, तो हमने फौरन समझ जाना है कि ये माजी का है। और जब माजी के इसका जवाब देना, अगर थोड़ा इशारा ऊपर होगा, हमने फौरन से इसका जो है ना मुदारे समझ जाना है कि ये मुदारे है और इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं या खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। तो आज का नुक्ता तालीम क्या है, जो हम आपको हर रोज बताते हैं, 5वां होमवर्क यानी कोर्स का लफ्जी तर्जमा या कवायद सुनना। तो क्या है, कान का इस्तेमाल। यहाँ पे इस नेमत का जिक्र किया गया है कि कान हमारे लिए अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया, नहीं सुनने का। वजअल लकुमुस समा वल अबसार, पहले क्या है, समाए, फिर अबसार है, अबसार देखना यानी वजाल और समा सुनना। वजाल लकुमुस समा वल अबसार, तो इसकी मिसाल क्या दी है कि एक अंधा आलिम या स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को नहीं सुना होगा कि वो आलिम है। इतनी अहम, इतने मतलब कान हमारे लिए अहम है, इतनी अल्लाह ताला की जो है इस नेमत का हमें वो करना चाहिए कि देखें, जब हम देख लेंगे किसी चीज को लेकिन हम सुनेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए कुछ लोग जो है आंखों से ज्यादा कानों को अहम समझते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला की हर नेमत, हर आजाद जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है वो अपनी जगह पे अहम है।
لیکن جو ہے کان جو ہے وہ زیادہ وہ ہیں. کیوں؟ جو سنے گا اس میں شعور پیدا ہوگا نا, اس کو سمجھ آئے گی. تو ہم نے اکثر دیکھے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں لیکن سن سکتے ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں. ہم نے کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ جو نابینا ہے وہ حافظ قرآن ہے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا ہوگا جو سن نہیں سکتے وہ حافظ قرآن ہے. وہ کیسے ہوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, سنا ہی نہیں. تو اس لیے آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی, ایسا ہی ہے نا, مگر بغیر آواز کا ٹی وی ہم نہیں دیکھ سکتے. تو کان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے. سننے والا بول بھی نہیں سکتا. تو اس کا لڑکی کا تو واقعہ پیدا جو گانا گاتے ہوئے مر گئے, کیوں؟ شاید خوب گانے سنتی ہوگی. جو چیز سنیں گے, زیادہ سنیں گے, وہی مرتے وقت یاد آئے گی. تو اس کا کیا ہے, اس نعمت کو بہترین چیز کے لیے استعمال کرنا ہے. کیا؟ یعنی ہم نے قرآن کے سیکھنے کے لیے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے. یہی ہمارا 5واں ہوم ورک ہے کورس کا, لفظی ترجمہ یا قواعد سننا, جو ہم آپ کو ہر روز کہتے ہیں. تو اب ہم یہ تھوڑے سے سوال جواب ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. نستعین کیا جواب ہوگا؟ یہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کریں. نستعین ہے ہم عبادت کرتے ہیں, ہم مدد چاہتے ہیں, ہم مدد مانگیں گے, وہی. کیا جواب اس کا؟ بی او سی, ہم ایک سے مدد زائد چاہتے جواب ہیں, دینا ہم ہم نے, مدد مانگیں بی گے. اور سی. یہی جو ہم ابھی مضارع سیکھ کے آئے, یہ کیا ہے؟ وہ آخری والا جو ہم, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یا ہم مدد مانگیں گے. ٹھیک ہے. سمیع اللہ کا مطلب ہے اللہ سنتا ہے, اللہ سنے گا, اللہ نے سن لیا, بے شک اللہ نے سن لیا. اللہ کیا نے سن لیا. اللہ سی, سنتا ہے. اللہ اللہ نے سن لیا. اللہ نے سن لیا. اللہ نے سن لیا. نے سن لیا. اللہ یہ سنتا ہے. اے اللہ نے سن احدہ کے لیا. دو معنی ایک, کئی, ایک, برابر, ایک, کوئی یا ایک ایک ہمسر. کوئی. ABCD. سی. ایک کوئی. سی, ایک اور کوئی. احد کے معنی جی ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے. اوزبیکا کے معنی بتائیے. ایک سے زائد جواب دینا ہے آپ نے. میں پناہ مانگوں گا آپ کی, میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی, بے شک میں پناہ مانگتا ہوں, بے شک میں نے پناہ میں لے میں لیا. پناہ مانگتا پناہ ہوں, میں مانگتا پناہ مانگوں گا. مانگتا ہوں, میں میں پناہ پناہ مانگوں گا یا میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی. کا بھی ہے نا آگے. ہاں. الفلق کا معنی بتائیے. یا جی ہم نے پڑھا ہے, صبح, رب, رات, آسمان. صبح. 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 گڈ. ممین شرعی کا ترجمہ کیجئے. شر سے, مخلوق سے, اور شر سے, رات سے, اور شر سے. اور سی. شر اور شر سے. وہ آ گیا تو ہم نے اور شر کے معنی ایک سے زیادہ, برائی, اچھائی, تکلیف, نافرمانی. کیا معنی برائی, ہوگا؟ تکلیف. برا, تکلیف, تکلیف. برائی اور تکلیف. لیکن وہ کہتا ہے یہاں پہ نافرمانی کے معنی بھی آ سکتے ہیں. اذا کا ترجمہ کیجئے. کون سا, کیا, کہاں, جب. اذا جب. جب. جب آج ہم نے پڑھا. یہ عقد کا معنی بتائیے. گرہ, جو لوگ پھونکتے ہیں, گرہیں, حسد کرنے والا. گرہیں. جمع ہم نے پڑھا تھا نا, عقدہ, اور عقد اس کی جمع ہے, گرہیں. سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شروع کا ذکر ہوا. کون سے؟ صبح, رات, جادو. رات جادوگر حاسد, صبح جادو حسد, صبح حسد جادو. ABCD. رات رات جادوگر حاسد. رات رات جادوگر. جادوگر اور حاسد. 3 شرور ہم نے اس میں دیکھے تھے. حسد کا معنی دوسروں کی نعمت چھن جائے, دوسرے جہنم میں جائیں, دوسرے کا بھلا ہو جائے, دوسروں کو دیکھ کر خوشی ہو. دوسروں کی نعمت چھین جائے. دوسرے کی نعمت سن. سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شروع کا ذکر ہے. صبح, رات, جادو. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا, حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا. کیوں؟ حسد سے انسان کو خوشی ملتی ہے, حسد سماج کو نقصان ہوتا ہے, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے, حسد کرنے سے انسان کا BP بڑھتا حسد ہے, نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد نیکیوں کو حسد کھا نیکیوں جاتا کو کھا جاتا ہے. وہ ہم پڑھتے ہیں نا, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آگ کو. لکڑی ہاں آگ کو. حدیث ہے نا, سب کچھ یاد ہوگی. ہاں جی. اچھا, سورہ فلق اس احساس کے ساتھ میں پڑھتا ہوں کہ حفاظت مانگنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے, سنت پر عمل کرنے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے.
हिफाजत मांगो। सुन्नत पर अमल होने के लिए, हिफाजत मांगने के लिए अल्लाह को सारे सारी है ना। आप सल्लम देखें, बरकत हासिल करने के लिए वे सुन्नत पर अमल करने, आप सल्लम जो है वो पढ़ते थे ना, रात को सोते वक्त पढ़ के अपने उस पे करते थे, तो ये सुन्नत तरीका हो गया। हम भी जो है ना इसको अपना सकते हैं, बल्कि अपनाना चाहिए। हिफाजत के लिए भी है, बरकत के लिए, अल्लाह से करीब होने के लिए, तो ये सारे ही जवाब ठीक हो गए। जालू लिल्लाह का तर्जुमा कीजिए, वो बनाता है अल्लाह के लिए, तुमने बनाया अल्लाह के लिए, तुम सबने बनाया अल्लाह के लिए, उन सब ने बनाया अल्लाह के वो लिए। बनाता है अल्लाह की। तुमने बनाया अल्लाह के जालू, जालू फौरन तुमने से इशारा सबने करो, बनाया तुम अल्लाह हम सब ने सबने बनाया। बनाया अल्लाह के लिए, माजी का है। माजा खलकू के मानी बताइए, उन सब ने पैदा किया, हमने पैदा किया, तुमने पैदा किया, वो सब क्या पैदा करते हैं। हाँ सॉरी, इस ये है उन सब ने क्या पैदा किया, हमने क्या पैदा किया, तुमने क्या पैदा किया, वो सब क्या पैदा करते हैं। माजा, माजा आया ना, माजा खलकू, उन सब जी, क्या वो पैदा सब क्या किया। पैदा करते हैं। उन सब ने क्या पैदा किया। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, हमने वो टेबल किया था ना, ये वही है खलकू, उन सब ने। इसी तरह वज़करुल्लाह का मानी बताइए, उन सब ने याद किया अल्लाह को, उन सब ने याद किया अल्लाह को, और वो सब याद करते हैं अल्लाह को, और तुमने याद किया अल्लाह को। और उन सब ने याद वज़करुल्लाह, किया और भी। उन सब सब ने ने याद याद और किया उन सब अल्लाह ने को याद भी। किया अल्लाह को। गुड। फिल मुदारे वो है जिसमें काम हो चुका, किया जाएगा, हो रहा है, होना चाहिए। एक से ज्यादा जवाब दें। हो रहा हो है, रहा है या हो हो रहा है या हो। या किया हो जाएगा रहा हो है रहा है। या किया या जाएगा। होगा, किया जाएगा या हो रहा है। ठीक है। हल तफालू का जवाब दीजिए। नाम अफालू, नाम नफालू, नाम यफालूना, नाम यफालू। अफअलुना, अफअलु, नाम नाम अफअलु। तफअलु। नाम अफालू, तफालू, अफालू की तरफ पढ़ अफअलु। लेगा। मन फाल हाजा का तर्जुमा कीजिए, इसको करने से, कौन कर रहा है ये, कौन कर रहा था ये, किसने किया ये। कौन किसने, मन फाल हाजा, कौन कर रहा है ये। कौन कर रहा है ये। कौन कर रहा, किस, मन, किसने किया ये हमने मन के भी मानी पढ़े थे ना। हाँ, वयजलून लिल्लाह का तर्जुमा कीजिए, उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए, उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए, वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, और वो सब बनाएंगे अल्लाह के लिए। वयजलून, और वो सब, और उनसे, और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, और वो सब बनाएंगे अल्लाह के लिए। यजअला, यजअलू, यजअलूना, यजअलूना यानी वो जमा बनाएंगे। नजअलू का मानी बताइए, और हमने बनाया, हम बनाते हैं, हम बनाएंगे, आपने हम बनाया। बनाएंगे। नजअलू, हम बनाते हैं या हम बनाएंगे। और हम हल बनाएंगे। तजलूना का जवाब दीजिए। ला तजलू, ला नजलू, ला यजलू, ला यजलूना। ला नजलू, ला नजअलु भी। ला नजलू, गुड। हल जालतुम का जवाब दीजिए। फौरन से आप लोग जो है ना वो करें, नाम इशारा करें। नाम नाम जालतुम, जालना, नाम जालू, नाम जालना, नाम जालता। जालना। जालतुम किस तरफ जालना। पलटता है, जालना की तरफ, नाम जालना। यफ्ताहु का मानी बताइए, इसका भी एक से ज्यादा जवाब आपने देना है। वो आप लोगों को पता है किस लिए। उन सब ने खोला, वो खोलेगा, उसने खोला, वो खोलता है। वो खोलेगा, और डी, खोलता है। मुदारे का है, वो खोलेगा, वो खोलता है। फतहा यफ्ताहु, फतहा माजी का, यफ्ताहु मुदारे का। तर्जुमा कीजिए। हम खोलते हैं। नफ्ताहु, नहनु फतहा, फतहना, यफ्ताहुना। नफ्ताहु, नफ्ताहु, हम खोलते हैं। गुड। हल तफ्ताहु का जवाब दीजिए। नाम फतहना, नाम अफ्ताहु, नाम नफ्ताहु, नाम यफ्ताहुना। नाम अफ्ताहु, अफ्ताहु। नाम अफ्ताहु, गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सबक नंबर 12 के खत्म पर आपने 144 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 31,000 से ज्यादा बार। अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ होमवर्क जो हम आपको रोजाना बताते हैं, तो तिलावत के 5 मिनट मसहफ से, 5 मिनट आपने हाफिज़े से यानी ज़बानी याद करना है, और 2 पढ़ने से, अपनी जो किताब है उससे, और पॉकेट बुक या शीट से। अभी आपने मिड क्विज दिया है, आप लोग अंदाजा हो गया होगा कि ये जो हम रोजाना आपको बताते हैं वो पॉकेट शीट कितनी अहम है, छोटी सी। वो इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए।
اور रब्बे ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए और दुआ कीजिए, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। आमीन। हाँ, तो टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा है इसको सिखाना ऐसा आसान है, तो फिर सिखाइए। सिखाने से क्या होगा, आप खुद अच्छा सीख सकेंगे। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ ही हमारा आज का सबक खत्म होता है। हम अल्लाह ताला से दुआ